Halo guys, kita tornado ya. Lihat semua ya. Kayak mirip tornado. Tuh guys, lihat guys, tornadonya Zaki guys. Mantap? Mantap. Kamu ngapain dol? Sekarang aku juga mau nyoba tornado. Itu gimana sih guys? Kayak gini ya, pertama-tama ya. Oke. Udah jadi nih guys, udah mau jadi. Belum. Udah aku gak jago guys. Ini Indo ya. Belum. Nah, nih guys. Cakep gak guys? Cakep kan? Cakep. Wow. Tornado, air tornado guys.